वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनिंग फ्लेम। आज संडे अच्छी कॉलेज वगैरह किसी नहीं, सो मु भाविली गोटे संडे उपरे डे टू डे लाइफ रो मु कौन करुछि दिन सारा टिके आनिबी आपण मानकु देखिबी व्लॉग रे। सो चलंतु देखिबा मु दिन सारा कौन करुछि। गाइस एबे मोर ब्रश सरी जाइछि, ब्रश कर देछि, टिके पानी पी दबा। हो मुझे जाऊँगी गाधी की आसे तापर देखी आपण को मु कौन करुँची दिन सारा। चलतु देखा मामा कौन करी आज ब्रेकफास्ट रे। पूरी पूरी मो फेवरेट। आज वीडियो हम बोली बोधे पूरी हो पूरी चाहा मु गाधे की आसला भितर मो मामा सारी देइछे, सो एटा मु शूटिंग करि पारलेनी पूरी छाणीबाटा। ओके पूरी आ चाहा खाइबा मोर तो बहुत फेवरेट। चलो खाइया। एबे मु गाधे की आसी मामा पूरी आ चाहा करी जोटा मोर बहुत फेवरेट। सो चलो खाई टेस्ट करिबा। फोन कौटी कौन रखी धरिकी खाइया पड़ुछि कि चलतु एबे टिके पाठ पढ़ीदबा। नोट्स बहुत सारा अच्छी करियार तो टिके नोट्स करदबा, तापरे आपण को देखौछि पाठ पढ़ी सारा पर। चलो देखिए आज दिन रे कौन आइटम ହେଇछि। आज कौन दिन रे संडे स्पेशल अंडा तरकारी। मु तो खाइबिनी अंडा। रसुण छड़ा रसुण छड़ा पियाज काट टमाटो कटा ହେଇଛି ଆଉ ଅଦା कटा हो ग्राइंडिंग ओके हेला बेले मत डाकिबो होला। कौन हाँ परा चलो रोसई घर को। कौन एमती केते टाइम लागिरे के खाइबे नना दिटा मोर दिटा चट्टा तो खाइबे ना इटा के चीरा इटा के बाहर कर चीरा शाही आज के तो कुकुड़ा शाही खाना
आलू सीझा अंडा सीझा आलू सीझा अंडा सीझा रसुण छड़ा आलू चोपा छड़ा सो एबे कड़े बसीगला तेल पकाला एबे अंडाटा फास्ट छणा हम या भजा हम जहाँ भी जी कहते से छणा हम भजा हम यहाँ मो नानी वीडियो कॉल करिथिला सो आमे कथबार्ता होथुलु तेलटा टिके गरम हो जाऊ तापरे अंडाटा भजा हम अंडा पड़गला अंडा चार्टा मामा दीटा डोनार दीटा मु तो अंडा खाइबिनी फिर भी शूटिंग करुच्ची बहुत कष्ट कारण नॉनभेज रंधा बेले मुझे रहिले आउटा खाई पारिनी सो यहाँ जेहेतु खाइबिनी से शूटटा करुच्ची मु आउ अंडा पूरा रेड रेड जस्ट टिके रेड है जाए भजा हम आम अंडा को फर्स्ट काढ़ीदवा प्लेट को कौन लंका पियाज टमाटो जहाँ जहाँ थी सब पकईदेवे मसला सब किछ पकईदेला टे भाजीदेवे पियाजटा रेड है जाए भाजी 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 क्या रोसई करने को भल लगे सब कहे तो सो एबे पियाजटा रेड ही आसलानी एबे टमाटो पका हब सॉरी हल्दी मसला हरिका पका हब तापर टमाटो पका हब
तापरे मसलाटा कषा हब ओके। तापरे जो मसलाटा बटा होता सेटा पकेबा तापरे कषा हब। तापरे गरम मसला वगैरह पका हब। पका हो सारा पर मसलाटा को कषा हब भलसे। तापरे टिके पानी दिया हब। टिके पानी देकरी मसलाटा को कषा हब। तो एबे मसला कषा चलची से कषि जाऊ गरम लगिला रोषे घरे बहुत जोरे सो मुझे आसली भारी एपटे आमर बाड़ी अच्छी चलतु आपन को देखा यहाँ हूँ आमर छोट बाड़ी ये आमर अच्छी चौरा गछ कारण आमर आगे जगह ना आईटा हूँ आमर आंब गछ तापर हूँ आंब गुड़ा देखा जाऊनी यार रुहतु मु देखा जूम करुच्ची हाँ बे देखा गला नाइस कि आंब देखंतु वाओ अबे देखे एठी केते आंब दिटा पवन रे पड़ी रो 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 बे रहो काई एते हसीडा हाथ लागलानी देखो आंब दिटा पवन रे पड़ी आउ एटा होची भेसुंगा गछ आ एटा कोन कोडा एटा एटा सेटा सेमती मन पडुची मु भी जाननी सेटा की गछ आउ एपटे होची अमृतभंडा गछ सेटा सजना गछटा पूरा भांगी जाइछि सेटा बहुत जोरे बात्या आइतला ना आउ एठी हमर गोटे पाइपटे अछि छोट पाइपटे आउ एठी सब गाई माने बुलुचंती आज पागटा बहुत मस्त मस्त देइछि पागटा तो चलंतु देखिबा मामा को जाय गलानी तार रोसई हे गलानी फैन टा न बंद कर दे कसी हे गलानी पूरा मसला एबे पकेबा आलू सुंदरी बहु थोड़े आखु रस आंब अच्छे काली न्यूज रे दउतला दिन सारा राति 11टा पर्यंत कैमेरा कौन है कि कहतु आज्ञा 9टा ରୁ 10ଟା ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ରୁ 6:30 ସକାଳେ 9ଟା ରୁ 10ଟା 11ଟା ରୁ 1ଟା ପୁରା ରୁଟିନ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା କୋଉ ନେକ୍ସଟ ପକେଇଦବା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେନା ଦେଲା लुण पकेला बेले कौन खुआ हुए कहलु स्वाद अनुसारी घोड़ा हवा घोड़े दवा फुटी गले अंडा पके फुटी आसिलाणी मसला अंडा पकेदवा सो एबे अंडा तरकारी सरी जाइए मुझे तो वीडियो करूली मो पाठ पढ़ा अधारे रही जाइथिला सो चलंतु आग नोट कंप्लीट करिया मो पाठ पढ़ाटा टी कंप्लीट करदवा तापरे खाइबा खाइला बेलू मुझे देखा बे जहाँ जी सारी देइछि आउरी भी अच्छी चलंतु आग खाइकी आसीबा तापरे पुणी पाठ पढ़िबा
ଏତିକି 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 ठीक है ସେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ହାଏଷ୍ଟ ଭାତ ଖାଏ। ଡୋନା ବହୁତ ଚାଲେ ଡୋନା କହୁଛି କି ମୋ ଥାଳି ଦେଖାନି भात खाई ଆଉ ଦଉନୁ ଆଉ ଦଉନି କଣ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ତ ଖାଇବୁ। ଆବେ ଏତିକି କଣ ତାର ଆଜି ଦେଲୁ ତାର ପୁରା ଏଇ ଯାଏ ଭାତ ପୁରା ଉଠିକି ଥାଏ ତାର। ହଁ ତ କହିବାର କଣ ଅଛି କି ତାର ଭାତ ଫେବରେଟ। ହଉ ତମେ ବାଡିକି ଆଣିବ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଡାଲି ମଟନ ଆଉ ସାଲାଡ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି। ମଟନ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଡୋନାର। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ତାର ଉଠି ଯାଇଛି ଭାତ ଗୁଡା। ଆରେ ତୁ ଆଜି ଖାଇନୁ ଖାଇବୁ ଲାଜ କଣ କରୁଛୁ। ବସ ବସ। ଡୋନା ମଟନ ଖାଏନି ସୋ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଏନି ସୋ ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବି। ଆମର ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ଏମିତି ସବୁଦିନ ହଉଛି। କିଏ କଣ ଖାଇବ କିଏ କଣ ଖାଇବନି। ଖାଇକିରି ରିଭ୍ୟୁ ଦେ କି କେମିତି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ତୋର ଦେଖଉନୁ ମୋର ଦେଖେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମାଉସୀକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦବା ମଟନ କେମିତି ହେଇଛି। ମାଉସୀ କରିଛି ନା ମଉସା ଅଧା 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 ସେ କାଟିଛନ୍ତି ପିଆଜ ହେରିକା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ସେ କହୁଛି ସୋମ କହୁଥିଲା କି ମଉସା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ରେ ଖାଏନି ମୁଁ ତଳେ ବସିକି ଖାଏ। ଆଜି ଟିକେ ଫୋନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସକାଳେ ପୁରୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇନିଂ ରେ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି। ଢୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଢୋ। ମୋର ଖାଇବାରେ କିଛି ମୁଁ ଅନେଇ ପାରିବିନି ଆଡ଼େ। ଆରେ ଦେଖେ ଯୋଉ ଚାଖି କହ ନା କେମିତି ହେଇଛି। କହିଲି ପରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇନି କି ତରକାରୀ ଖାଇକି କହୁଛି। ମାଉସୀର ମୁଁ କହିବି ଖାଇଛି ଆସୁନୁ ଆସୁନା ଆସୁନା ଏ କୁକୁଡ଼ାର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅଣ୍ଡାଟା ତମେ ଖାଇବ। ଗାଜର କିଏ ପକେଇଛି। ମାଉସୀର ମଟନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋଉର ବି ଅଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ତାପରେ ଦେଖଉଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେଉଛି। ହସୁଛୁ କଣ କିରେ ଦେଖରେ ଇଏ କେତେ ଗୋଟେ ଭାତ ସାରି ସାରିଲାଣି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଏତେବେଳେ ଯାଏ ସରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଜମା ବି ସରେନି। ଦିଟା ଭାତ ବି ଯଦି ଗଣଗଣି ଆଣିଥିବି ଏଇଟା ବି ମୋର ସରିବନି। ଜାନି କଣ ହଉ ମୋ ଭାତ ଗୁଡ଼ା କଣ ସରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଇଥିଲି ସେ ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ହେଇଯାଏ ବହୁତ
ଗୋଡ଼ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି ମତେ ଖାଇସାରିଲେ। ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଇନେ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇବି। ତାପରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି। ଉଠିକି କେତେବେଳେ ଉଠିଲିଣି, ଉଠିକି ଏବେ ଉଠିକି ଟିକେ କଫି ପିଇବାକୁ ମନ ହେଲା, ସୋ ମାମା କଫି କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅମୁଲଟା ଫୁଟିଲା ପରେ କଫିଟା ପକେଇକି ଗୋଳେଇଦେବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା କଫି। କଫିଟା ୟାର କେତେ ସହଜ। ତାପରେ କଫିଟା ପିଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ପରେ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ପାଠପଢ଼ା। ଚାଲ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ, କ'ଣ ରାତିରେ ହେଇଛି। ବୋଉ ରାତିରେ କ'ଣ? ରୁଟି। ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଡୋନା ଡୋନା ହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ହଁ ଗୋଟେ ଖା। ଚାଲେ ଟେଷ୍ଟି। କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହେଇଛି ତମର? ମାନେ ରାତିରେ ଭାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ? ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ମୋ ଦିନ ସାରାର ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ଖାଇଲି, କ'ଣ କଲି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସୋ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ଯାଇନି। ଘରେ ହିଁ ପୁରା ଦିନଟା ସାରା ଥିଲି। ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଥିଲା, ପଢ଼ିଦେଲି। ନୋଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ କରିବାର ଥିଲା, କରିଦେଲି। ସୋ ଆଜି ଦିନଟା ଏମିତି କଟିଲା। ଘରେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ମୋର ତ ଘରେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେ। ମୋତେ ଏତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ବଟ୍ ବୁଲିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦିଟାକ ଭଲ ଲାଗେ। ଘରେ ରହିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିବି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଘରେ ରହିଗଲି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଆଜି ଦିନଟା ତ ମୋର ଏମିତି ଘରେ ଘରେ କଟିଲା। ସୋ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ योर ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋ କଥା, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛି, ଏନକରେଜ୍ ହେଉଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।